当地时间15号，在基辅进行访问的美国国务卿布林肯表示，美方将向乌克兰额外提供20亿美元，用于为乌克兰生产和采购武器装备。在短暂的基辅之行中，除了和乌克兰总统泽连斯基会面，布林肯还在乌克兰外长库列巴的陪同下尝了乌克兰的披萨。对此，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃回应称，布林肯可不是空手去基辅吃披萨的。 当地时间10号，美国宣布将向乌克兰提供总价值达4亿美元的新一轮军事援助之后，15号在基辅进行访问的美国国务卿布林肯宣布，将向乌克兰额外提供20亿美元，用于为乌克兰生产和采购武器装备。在此后与乌克兰外长库列巴共同出席的记者会上，布林肯表示，乌方应自行决定与俄罗斯开启谈判事宜。 Finally, in terms of negotiations, these again are decisions for Ukraine to make, not the United States or not any other country. So, if I imagine that if Putin showed any interest in seriously engaging in negotiations, I'm sure Ukrainians would respond to that. But what Putin is demonstrating every single day is exactly the opposite. 据塔斯社报道，当地时间14号，乌克兰外长库列巴邀请布林肯在基辅一家披萨店共进午餐，并举行工作会谈。这家披萨店是由一名退伍军人创办的，名为“老兵披萨”。两人分享了一个肉酱披萨和一个素食披萨。除了品尝乌克兰披萨，布林肯还在地下酒吧与当地乐队共同演奏尼尔·杨的《在自由世界摇滚》。 而谈及美国新一轮对乌军事援助，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对此回应称，布林肯可不是空手去基辅吃披萨的。Имеющейся информации, в эту партию вооружений войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов «Патриот», реактивная система залпового огня «Хаймарс», бронемашины пехоты «Брэдли», бронеавтомобили «Mine Resistant Ambush Protected», противотанковые ракетные комплексы «Джевелин», стрелковое оружие, патрульные катера, а также услуги по обслуживанию техники и обучению украинских военнослужащих. Правильно, Блинкен же должен был что-то привезти, не с пустыми же руками ходить пиццу есть. 同时，扎哈罗娃还表示，布林肯访问乌克兰，此行体现出美国政府对乌克兰所处局面的严重担忧，本意是在美国大选前拉拢选民。 Кстати, газета The Washington Post написала, что он прибыл в критический для Киева момент с требованием держаться как можно дольше. Спел песню, поел пиццу, поехал дальше. Очевидно, что положение дел на фронте и военные неудачи ВСУ вызывают все более серьезную тревогу администрации Байдена. У них же там выборы в Америке. Им нужно предоставить своим избирателям некие отчеты о том, а куда пошли все эти десятки, теперь, наверное, уже сотни миллиардов долларов вооружений. 近日，普京对俄罗斯防长等重要岗位进行了人事调整。当地时间15号，俄罗斯总统普京会见了各军区指挥官，新任国防部长别洛乌索夫和前国防部长、现任俄安全会议秘书绍伊古均出席此次会面。 普京指出，俄罗斯武装力量总参谋部没有任何变动，也无意变动。Что касается самого генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно. Поэтому вот этот блок боевой работы, он сложился, он функционирует ритмично, действует успешно. И здесь никаких изменений не предполагается. 当地时间15号晚，黄循财宣誓就任新加坡第4任总理，已执政20年的李显龙宣誓出任新加坡国务资政。黄循财被称作草根精英，他的内阁将包括哪些成员？新的执政团队又将面临哪些挑战呢？ 昨晚8点，新加坡进行自1965年独立以来的第3次权力交接。72岁的新加坡总理李显龙卸任，黄循财宣誓就任第4任总理。各位同胞，我很荣幸能接替李显龙先生出任我国总理，以这个新的身份继续为人民服务。
根据黄循财13号公布的新内阁名单，他继任总理还将继续掌管财政部，2名副总理分别是继续保持原职的王瑞杰以及升任的严金勇。他将继续管理贸工部，并代替黄循财担任新加坡金融管理局主席。去年，黄循财首次以总理接班人的身份率团访华时，严金勇作为团员随访。而王瑞杰则率团在今年4月上旬访问了中国的北京、深圳和香港3座城市。外界普遍认为，新加坡如何继续在大国间保持微妙平衡，是黄循财面临的一项艰巨任务。本月初，他在接受英国《经济学人》专访时指出，新加坡既不是支持中国，也不是支持美国，而是支持新加坡。他同时表示，美国对中国采取的小院高墙政策，若不断扩大，可能将给世界带来伤害。过去几年看起来是新加坡寻求在美中的竞争当中找寻或者定位一个对自己最有利的一个位置。黄循财还提及台湾问题，表示新加坡将长期坚持一个中国政策，反对台独。昨天晚上，李显龙宣誓就任新加坡国务资政，继续留在内阁服务。国务资政职位承担者都是前总理、副总理。观察指出，国务资政的设立有助于新加坡国家战略的延续性得以更好实施。在李显龙担任新加坡总理的20年里，新加坡经济飞速发展。他认为，面对较为复杂的国际环境，扮演可信任的合作伙伴角色是新加坡经济发展的关键所在。But the underlying tensions, the underlying contradiction between their national positions, national interests, I think is very deep and will be there for a long time. More than 10 years, maybe 20 years, maybe more. Fortunately for us, we have good relations with both.